জয় শ্রী শ্রী বাবা বক্রেশ্বর কি জয়। জয় মা মহিষমর্দিনী দুর্গা কি জয়। জয় বটুক ভৈরব কি জয়। জয় परमेश्वर भगवान की जय। सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वैदुताम्बरं द्विभुजं गणमुद्राढ्यं वनमालिनमीश्वरम् गोपगोपाङ्गनावितं सुरद्रुमतलाश्रितं दिव्यालङ्कारणपेतं रत्नपङ्कजमुद्धागं कालिन्दीजलकल्लोलशृङ्गिमारुतसेवितं चिन्तयंश्चेतसा कृष्णो मुक्तो भवति संश्रिते। साधु गुरु वैष्णव काछे दूरे सकल भक्तमंडली सबाइके आमार शतकोटी प्रणाम नमस्कार जानाई। आमार अंतरे श्रद्धा जानाई जे भगवत मंडली भगवत कथा श्रवण अभिलाषी मानुष भक्तबृंदके आमार शतकोटी प्रणाम। भगवान श्रीकृष्ण दापर जुगेर शेषे जखन मानुष अवतार थेके नित्यधामे गमन करछेन तखन उद्धव भगवान के कातर स्वरे बोललेन, हे कमल नयन भगवान आपनि चले जाच्छेन, तबे एई गोरूपिणी माता धरित्री एखन कार शरण नेबे? अपनी दया करे एर व्यवस्था ग्रहण करुन हे भगवान, हे कमल रूपिणी भगवान। तखन भगवान प्रभास क्षेत्रे भगवान तखन चिंतामणि चिंता करे बोललेन, तार समस्त चिन्मय शक्ति भागवतेर मध्य रेखे दिलेन। कि बोलছেন भागवते, सखियं यद् भवेत्तजस्तश्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भागवत शास्त्र कलिकाले ताई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जार मध्य भगवानेर चिन्मय सत्ता अवस्थित, भगवान एर मध्य लीन हुए आছেন। ताई भागवत शास्त्र धर्म आचार आचरण समस्त साधनार चेয়ে सर्वश्रेष्ठ। এই শ্রেষ্ঠ এই শাস্ত্র এমন একটি ধর্ম যা মানুষের দুঃখ দারিদ্র দুর্ভাগ্য আর পাপ মোচন করে থাকে। কাম ক্রোধ লোভ এই যে আমাদের রিপু, সেই রিপু দমন করে থাকে এই ভাগবত আলোচনা স্মরণ মনন। নৈমিষারণ্যে যখন সনকাদি মুনিগণ ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন তখন ভক্তি দেবী সেখানে তার দুই পুত্র বৈরাগ্য আর জ্ঞান যে বৈরাগ্য দুই পুত্রকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। भागवत कृपा एवं भगवत कृपाय भक्ति तखन सम्पूर्ण सुस्थ, तार दुई पुत्र जे रुग्ण ताराও सम्पूर्ण सुस्थ হয়েছেন। तारा आनंदे गाইছেন, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। তারপর ভক্তি দেবী নৈমিষারণ্যে সেই মুনিদেরকে প্রণাম করে বললেন, হে মুনিগণ, আমরা এখন কোথায় থাকব? মুনিগণ তখন ভক্তি দেবীকে বললেন যে, ভক্তি দেবী, আপনি ভক্তদের হৃদয়ে অবস্থান করুন। সেখানে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে নিয়েই আপনি ভক্তদের মধ্যেই অবস্থান করুন। কি বলছে ভাগবতে? ভক্তেষু গোবিন্দ স্বরূপ কর্ত্রী, প্রেমৈকধর্ত্রী ভবরোগহন্ত্রী, সাতং চ তিষ্ঠস্য সুধৈর্য সংশ্রয়া, নিরন্তরম বৈষ্ণব মানসানি। তুমি ভক্তদের কাছে ভগবানের স্বরূপ প্রদানকারিণী, অনন্য প্রেমদায়িনী এবং ভবরোগ নির্মূলকারিণী। অতএব ধৈর্য ধারণ করে তুমি নিরন্তর বিষ্ণু ভক্তদের বৈষ্ণবের হৃদয়ে বাস করো। বলো জয় রাধে শ্যাম কি জয়। তখন থেকে ভক্তি, জ্ঞান আর বৈরাগ্য ভক্তদের হৃদয়ে বাস করছেন। তাই ভক্তের হৃদয়েই ভগবান থাকেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় বাবা বক্রেশ্বর, জয় মা মহিষমর্দিনী দুর্গা, জয় ক্ষেত্রপাল ভৈরব, জয় রাধে শ্যাম কি জয়।